ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಒಂದು ಉಡಾವಣೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಗನಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬಾಟ್ ಮಿಷನ್ 1 ಇದೀಗ ಉಡಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Demonstration of in-flight abort of crew escape system will take place by the launch of test vehicle from the first launch pad at SDSC Shar. नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के एक महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परीक्षण मिशन में, जिसमें विशेष रूप से विकसित यान द्वारा मानव अनुकूल वातावरण वाले क्रू मॉड्यूल जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। वर्तमान में यह मानव रहित क्रू मॉड्यूल के एस्ट्रोनॉट आपातकालीन निष्कासन प्रणाली की वास्तविक स्थिति में परीक्षण किया जा रहा है। मैं विकास स्वर्णकार इस मिशन का विवरण हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे साथ है इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी। हम यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष से आप तक सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं। परीक्षण यान जिसका नाम है TVD-1, इसका प्रमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार 8:45 पर निर्धारित किया गया है। यह मिशन एक उपग्रह प्रमोचन मिशन न होकर गगनयान के पूर्ण विकास हेतु परीक्षण मिशन है। यह तो सर्वज्ञात है ही कि जिस यान में मानव सफर कर रहे हो उसकी विश्वसनीयता सर्वोच्च तथा सर्वोपरि है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए इस परीक्षण की अभिकल्पना की गई है। यान में किसी तरह की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर क्रू मेंबर्स को किस तरह सुरक्षित पृथ्वी की सतह पर वापस लाया जाएगा, यह इस परीक्षण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है संक्षिप्त कर्टेन रेजर वीडियो इस मिशन से। From then on, ISRO is striving towards realizing this dream of billions of Indians. The mission envisages carrying a crew of 2 to 3 Indian astronauts to low Earth orbit for a period of maximum 3 days and return them safely back to predefined place in the Indian sea waters. The safety of the astronauts is of paramount
ISRO has embarked on its own human spaceflight mission that envisages a flight of 3 crew members to the low Earth orbit for a mission lasting 3 days and to bring them back safely to Earth. Safety is of paramount importance when human beings are involved in the launch. There should be a clear plan to rescue the crew in case of any exigency in any phase of the launch. The crew escape system plays a very critical role in taking the crew module a safe distance away from the launch vehicle. Crew module of Gaganyaan is where the crew members will be placed aboard. For today's launch, the crew module is, however, unmanned, but the mass and shape resembles the actual one. Present mission, called the TVD-1 or the first developmental flight of test vehicle, aims to attain transonic speed Mach 1.2, that is 1.2 times the speed of sound. At this point of time, the crew escape system fires and takes the crew module away from the test vehicle. The crew module is then slowed down using parachutes for a benign touchdown in the Bay of Bengal about 10 kilometers off the coast of Sriharikota. MC transmitting initial values. T minus 22 minutes. इस परीक्षण मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। Request all पहला है stations to change over to channel सभी 2 सेपरेशन at सिस्टम T सहित minus क्रू 20 एस्केप minutes. सिस्टम का No उड़ान के control दौरान is needed यान to से control. पृथक्करण का प्रदर्शन करना और इनका मूल्यांकन करना। दूसरा, क्रू मॉड्यूल के आंकड़ों का विश्लेषण तथा ऊंचाई में पृथक्करण के पश्चात डिसेलरेशन सिस्टम और रिकवरी सिस्टम का प्रदर्शन करना। विशेष रूप से अभिकल्पित परीक्षण प्रमोचन यान TVD-1 और उसके उपतंत्रों का कार्य निष्पादन। TVD-1 यान क्रू मॉड्यूल को करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर यान से पृथक करने के लिए एक विशेष यान तैयार किया गया है, इसे हम TVD-1 कहते हैं, जो कि पृथक्करण करने के लिए एक विशेष तंत्र अपने साथ लिए जा रहा है। यह GSLV के L40 स्ट्रैप-ऑन से व्युत्पन्न यान है। T-21 minutes एक and चरण count. वाले इस यान में तरल नोदक पर आधारित तथा संशोधित विकास इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। इस यान के ऊपर में क्रू मॉड्यूल तथा क्रू एस्केप सिस्टम को समायोजित किया गया है। प्रमोचन यान में 12 टन का N2O4 तथा 7 टन UH-25 तरल ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम में 4 ठोस नोदक वाले हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर HEM और 4 नोजल वाले क्रू एस्केप जेटिसनिंग मोटर CJM क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम यान से उचित अनुकूलन और पृथक्करण तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी तंत्रों को यथास्थिति पृथक किया जाएगा। The TVD-1 mission is brought together by several centers of ISRO like VSSC, LPSC, IPRC, IISU, HSFC and SDSC SHAR. ISRO has in the past carried out launch missions that were precursor to present mission. In the year 2014, the maiden launch of LVM-3X mission, the dummy crew module with deceleration systems was carried. It was called the Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment. After the touchdown in sea, the module was successfully recovered. During the pad abort test 1 conducted in 2018, crew escape system was validated for its capability to quickly pull out the crew module away from a stationary condition on launch pad. Today's test, as we informed earlier, will demonstrate the crew escape system operation at Mach 1.2. In a larger context, this test will validate the crew escape system motors, the high altitude escape motor, the CES jettisoning motor, various separation systems, deployment mechanisms, deceleration systems like parachutes, and will serve as a dress rehearsal for the procedures to be followed for safe recovery operations. अभी आप देख रहे हैं यह ठोस नोदक पर आधारित हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर्स, जेटिसनिंग मोटर्स और लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर्स, इन सब का परीक्षण यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पूर्ण किया जा चुका है।
इन सभी आंकड़ों को विश्लेषण के पश्चात इसे आगे जाने की आज्ञा दी जाती है और आज हम तैयार हैं इस परीक्षण मिशन के लिए। जैसा कि हर एक मिशन में होता है, प्रमोशन से पहले की गतिविधियां क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण की जाती हैं। इस प्रमोशन मिशन में भी 12.5 घंटे पहले काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 18 minutes. अब यह सुचारू रूप से जारी है। काउंटडाउन के T0 पर यान का उत्थापन होता है, लेकिन इससे पहले कई गतिविधियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जानी है। उसमें यान के CES क्रू एस्केप सिस्टम, क्रायो मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस, इन सबको पावर ऑन किया जाता है। सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। तरल नोदक का भराव किया जाता है। रडार, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। रियल टाइम प्रोग्राम को ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड किया जाता है तथा ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाता है। अब हम उड़ान से 17 मिनट 18 सेकंड की दूरी पर हैं। उल्टी गिनती कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात हम देखेंगे T-6 सेकंड्स पर TVD-1 को प्रज्वलित किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ उत्साहित T-17 छात्र छात्रा minutes. विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से यहाँ उपस्थित हैं। Roger. LCC-1 and PCC to note. अपने Timing उत्साह का confirm, प्रदर्शन external करते hold हुए mode. LCC Roger. सुबह यहाँ काफी बारिश हुई, लेकिन अब मौसम साफ है। Mission Director Roger. CS Director to Mission Director, crew escape system is cleared for TVD-1 flight. Weather here at Sriharikota is partly cloudy. Roger. Intermittent showers were there early in this TCDC, morning, data loggers are on at Sharon and Shatu stations. Roger. but the meteorology division has predicted that there is low probability for rain. Range is ready for DVD-1 launch. Weather will remain benign and so are the upper Director winds. to Mission Director. All is track station. The sea state is expected to remain amenable for the recovery operations. Mission Director Roger. क्रम को जारी रखते हुए T-16 अभी काउंटडाउन जारी है। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇದೀಗ ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಬಾಟ್ ಮಿಷನ್ 1 ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇ, ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಡಾವಣೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಆ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ನೌಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಹೇಗೆ? ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಅದು ಇಳಿಯುವ ವೇಗವನ್ನು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 8 ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಅದರ ವೇಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 8 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಳಿಯೋದನ್ನು ಇಳಿತಾರೆ, ಅದು ವೇಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಡಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ. ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಸೇಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಇರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಗಗನಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಲಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬಾರದು. ಒಂದು ಜೀವನ ಸವಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗಗನಯಾನಿ. ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ, ಓದು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಗಗನಯಾನಿ ಆಗಬಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂತೋಷ ಕೂಟಗಳಿರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಆ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅಂಥ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇ ಇಡೀ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಬಾರ್ಟ್ವನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜನರನ್ನು, ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಹೇಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಬಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಳಿದು ಅವರು ಹಡಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವೇಗ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಅತಿ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यह सभी मोटर निश्चित ऊंचाई और प्रयोजन में कार्य करने के लिए इनके साथ संलग्न हैं। इन सभी का कार्य आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को यान से अलग कर सुरक्षित दूरी पर ले जाना है। क्रू एस्केप सिस्टम में 90 डिग्री के कोण में 4 ग्रिड फिन्स भी लगे हुए हैं जो अवरोहण के दौरान क्रू मॉड्यूल को वायुगतिक स्थिति प्रदान करेंगे। T-12 minutes.